السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور لائق احترام دینی و ملی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان جس کی توفیق سے ہمارا اس بابرکت مجلس کے اندر، پاک مجلس کے اندر جمع اور اکٹھا ہو پائے ہیں۔ بے شک کتابوں میں سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین کا کلام، کلام مجید ہے، جس کے متعلق ہم لوگ کافی عرصے سے اور الحمدللہ ایک لمبے وقت سے ایک ادنا سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں، ہماری اس مجلس میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں اس لائق اور اس قابل بنائے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس درس قرآن کے اندر جو کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے گا، اس پر عمل کی توفیق دے گا، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 73 کے اندر بیان کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کے اندر جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عربی کے تعداد یعنی اعداد سے واقف ہو یا جو عرب کی سرزمین پر کام کیے ہوں تو جانتے ہیں کہ واحد، اثنان، ثلاث یہ گنتی ہے، جیسے 1 2 3 ہم لوگوں کا ہے۔ ثلاث اسی ثالث کو کہتے ہیں، ثلاثتہ کہا جاتا ہے، اسی سے تثلیث ہے۔ اور اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثالثی، ثالثی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، مطلب اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہے، تناؤ ہے، تو ثالثی کہتے ہیں اس تیسرے آدمی کو جو دونوں کے اندر تناؤ اور جھگڑے کو ختم یا کم کرے گا۔ تو یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ثالثی، تثلیث یا ثلاثہ۔ عیسائیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 بعض روایت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ اس میں ایک فرقہ ایسا ہے جو تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی 3 لوگوں کو خدا مانتا ہے۔ کون کون؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو اللہ کو، دوسرا حضرت مریم بنت عمران،
जो है ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं उनको, और तीसरा हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को। ये तीनों को खुदा मानता है। और ये जो अकीदा है बड़ा गंदा अकीदा है, मतलब इसको बयान करने में भी शर्म आती है कि कैसे बयान किया जाए। उन लोगों का ये अकीदा इसलिए है कि वो लोग नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला और मरियम को शौहर और बीवी मानते हैं और समझते हैं कि उनसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला ने यहाँ पर साफ साफ लफ्जों में कहा कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू, तहकीक कि वो लोग काफिर हो गए जिन लोगों ने कहा, क्या कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन में का तीसरा है। समझ में आ गया क्या अकीदा है उन लोगों का, ईसाइयों में से एक फिरके का। आगे अल्लाह ने कहा वमा मिन इलाहिन, अल्लाह ने कहा वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वाहिदुन व अकेला है। ये भी अल्लाह ने कहा कि देखो ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि तीन खुदा हैं या नाउज़ बिल्लाह तीन अल्लाह है, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कहे कि वो अल्लाह तबारक व तआला एक है। अहद एक को कहते हैं। अल्लाह ने वहां भी कहा सूरह इखलास की शुरुआत में, यहाँ भी अल्लाह ने कहा कि जो लोग ये अकीदा रखते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वाहिद मुतनहा है, अकेला है। इससे अकीदा तसलीस का इनकार हो गया कि जो इस तरह का अकायद रखते हैं या अपने जहन में पालते हैं उन्हें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं, सही है। आगे अल्लाह ने कहा व इल्लम यंतहु अम्मा यकुलूना, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं अगर उससे बाज ना आए, बाज ना मतलब उससे उसको छोड़ नहीं देते, उससे अपने आप को दूर नहीं कर लेते, जो कुछ ये लोग कह रहे तसलीस, अकीदा तसलीस की बात हो रही है। इल्लम यंतहु, अगर ये बाज नहीं आ रहे हैं, अम्मा यकुलून, जो कुछ ये कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है लयमस्सन्नल लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनमें से जो काफिर है, जो ये अकीदा रखते हैं, उनको दर्दनाक अजाब पहुंच के रहेगा। अल्लाह ने इस अकीदे पर दर्दनाक अजाब के बारे में बयान किया। एक होता है अजाब इलाही, एक होता है दर्दनाक अजाब। अब ये अल्लाह ताला जानता है कि अजाब क्या है, खतरनाक और दर्दनाक अजाब क्या है। बहरहाल सारी चीजें इंसान के लिए सही नहीं, किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि हम जहन्नम के आग में जले, कोई नहीं चाहेगा कि हम जहन्नम के गहराई में जाए, कोई नहीं चाहेगा कि जहन्नम के अंदर सांप बिच्छू उसको डसे, कोई नहीं चाहेगा कि पीने के लिए घाव का पीप मिले, कोई नहीं चाहेगा। अल्लाह ने कहा कि अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो क्या है, वो उसके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक नुक्ता याद रखे, सबसे पहली बात ये कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी गौर फिक्र करने वाली ये पहलू है कि देखिए एक उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका इन चीज़ों में मुलविस है। जैसे अभी जो 25 दिसंबर का दिन आता है तो आप अपनी मुसलमान भाई बहनों को एक अक्सरियत को देखेंगे उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं उनकी पार्टियों में, उनके प्रोग्राम में, उनके त्योहारों में। और इस तरीके से चूंकि आजकल डिजिटल दौर है तो आप देखेंगे कि वो इस तरीके से सेल्फी भी ले रहे हैं और अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हैं कि हम उनके त्योहारों में शामिल हैं, हम उनके साथ शामिल हैं। जबकि देखिए इससे पहले बहुत सारी बातें गुजर चुकी है कि अल्लाह ने यहूद और नसारा के ऊपर लानत किया है। ये ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह की लानत हुई और अल्लाह का गजब हुआ है, गुस्सा हुआ है अल्लाह इस कौम पर। लेकिन ये अफसोस का बड़ा मकाम है कि हमें इसकी इस्लाह करने की जरूरत है। हमने तो खुद उस दिन भी देखा इसी कुर्टी के अंदर कि बच्चों को ड्रेस पहना कर ले जाया जाता है स्कूल के अंदर, तो सब के सब मुसलमान हैं। अब आप सोचिए कितना दीन के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है कि डिजिटल दौर के अंदर भी वो इन चीजों से नावाकिफ है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इसमें शामिल है, जबकि कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा जो कहते हैं कि तीनों अल्लाह है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हमें अपने ईमान की फिक्र के साथ साथ अपने नस्लों की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी जो नस्लें हैं वो क्या करें, हमारी नस्लें इन चीजों से दूर रहें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा आयत नंबर 74 के अंदर बयान किया अफला यतूबूना इलल्लाह, वो क्यों नहीं अल्लाह की तरफ झुकते हैं, अल्लाह के पास झुकते हैं। वो यस्तगफिरूनहु,
اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ و استغفار کرتے. دونوں باتیں اللہ نے یہاں بیان کر دی. اصل میں توبہ کا معنی ہوتا ہے تابہ یتوبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا عربی کے اندر. ایک آدمی کہیں پہ چل رہا ہے, چلتے چلتے آگے بہت سا بڑا گڑھا آ جاتا ہے, اس کو کھائی کہتے ہیں ہم لوگ, بہت بڑا جو ہے کھائی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو راہگیر ہے, جو چلنے والا ہے, جب کھائی کو دیکھے گا تو وہاں سے کیا کرے گا, بیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان کی زندگی گناہوں میں لپٹی رہتی ہے, گناہوں میں ملوث رہتی ہے. جب وہ انسان گناہوں میں ملوث ہوتے ہوتے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں, تو وہ توبہ کرتا ہے, مطلب وہاں سے وہ پلٹ جاتا ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا. وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے کہ اللہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, یعنی پلٹتے ہیں, بیک ہوتے ہیں, اب ہم گناہ نہیں کریں گے. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایسی کہا استفہامیہ انداز میں, افلا یتوبون, کیوں نہیں وہ توبہ کرتے, کیوں نہیں جھکتے اللہ, اللہ کی طرف. اس سے یہ پتا چلا کہ توبہ کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا جاتا ہے. کیوں اللہ نے کہا اللہ؟ عیسائیوں کے اندر ایک اور چیز ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں گے باریکی سے تو ان کے یہاں ایک یہ بھی پیمانہ ہے یا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی گنہگار ہے, گناہوں میں ملوث ہے, تو اپنے علماء جس کو کہتے ہیں رہبان سکایت عربی کے اندر, وہ اپنے علماء یا پادری کہتے ہیں آج کے زمانے میں, وہ اپنے پادری سے جا کر توبہ کرے گا تو پادری اس کو معاف کر دے گا. وہ کہاں جائے گا اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے؟ اپنے چرچ میں جائے گا. وہاں جو اس کے پادری ہوتے ہیں, جو اس کے علماء ہوتے ہیں, ان سے جا کر وہ کہے گا کہ مجھے معاف کر دیجیے, میں اتنی دنوں سے گناہ کر رہا تھا. اللہ نے کہا کہ نہیں, اسلام میں ایسا نہیں ہے. افلا یتوبون الی اللہ, کیوں نہیں تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو, کیوں نہیں توبہ کرتے ہو اللہ کے پاس؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور کیوں نہیں تم اسے استغفار کرتے ہو؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی حج پہ جا رہے تھے, ہمارے سامنے کی بات ہے, اس وقت بہت چھوٹے تھے. تو پہلے کے زمانے میں جب کوئی حاجی حج کو جاتا تو ایک بہت بڑا معاملہ مانا جاتا تھا, بڑی چرچا ہوتی تھی کہ کوئی یہاں سے مکہ المکرمہ جا رہا ہے. جب اس کی روانگی گھر سے نکلنے لگے تو کسی عورت نے کہہ دیا کہ جو گناہ ہونا ہوا مجھے معاف کر دیجیے. خیر وہ آدمی سوچ بوجھ والے تھے, بوڑھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں کیسے معاف کروں, میں اللہ ہوں. یہ معافی آپ مجھ سے نہ مانگ کر اللہ سے مانگیے, آپ یہ مجھ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس بات میں عورت بول دی ہو, تو میں وہاں پہ تھا, اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک بالکل وہی آیت یہاں بھی آ گئی, افلا یتوبون الی اللہ. ہم کبھی بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو کہاں مانگے؟ اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے مانگنا ہے. ہاں کہاں پر ایک مقام ہے شریعت کے اندر, دین اسلام کے اندر, جہاں پر ہم معافی انسان سے مانگ سکتے ہیں, وہ معاملہ ہے حقوق العباد ہے. حقوق العباد کا معاملہ ہے. ہم نے آپ کو تکلیف دیا, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی, اور نہ جانے کئی طریقے سے آپ کو ہم نے تکلیف دیا, دل آزاری کی آپ کی, اور ہم اللہ سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کو معافی آپ ہی سے مانگنا, بھائی ہم نے آپ کے دل کو دکھایا ہے, آپ کے سامنے پریشانیاں پیدا کی ہے, لہذا ہم کو اس چیز کے لیے معاف کر دیں, کیونکہ کل اللہ کے حضور ہم کو حاضر ہوں گے تو آپ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پہ اس چیز کے لیے کہ آپ کو بلا وجہ ہمیں تکلیف دی. وہی ایک مقام ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہم معاف کرتے, کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے, رحمان رحیم ہے, لیکن جب تک بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ افلا یتوبون الی اللہ, وہ لوگ کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, یعنی توبہ کرتے ہیں, وہ یستغفرونہ, اور استغفار کرتے ہیں, واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے, رحیم ہے, مہربان ہے اللہ تعالیٰ. سوچئے اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ عقیدہ تثلیث بھی رکھتے ہیں, اگر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے تو اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. یعنی وہ عیسائیت میں تھے, 3 میں کا تیسرا مانتے تھے اللہ رب العالمین کو, لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی, وہ مشرف با اسلام ہو گئے. اب اللہ کے سامنے کرے کہ اللہ ہم پوری زندگی عیسائیت طرف میں تھے اور یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تو تینوں کا تیسرا ہے, اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی عمر کے آخری دہلیز پہ چلا جاتا ہے, 70 سال 60 سال یا ضعیفی میں, بڑھاپے میں چلا جاتا ہے, اور توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے, تو بہت سے علماء ترجمہ مار دیتے کہ اب آپ کا ایمان کیا ہوگا, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. یہ جملہ وہاں سیٹ کر دیتا ہے, حالانکہ یہ سیٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہوگا ایسے مسلمان کے لیے جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھا, اب مرنے لگ گیا, زندگی بھر شراب پیا, مرنے لگ گیا تو اب چھوڑ رہا ہے,
तो कहा जाता है कि ये अमल का दारोमदार खात्मा के ऊपर है, आपका खात्मा कैसा होगा। इसीलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जैसे ईमान की हालत में पैदा किए, इंतकाल भी मोमिन और ईमान की हालत में हो। तो ये इस तरह नहीं कहना चाहिए कोई अगर मुस्लिम है इस्लाम में आना चाहता है 60-70 साल का होगी तो क्या, 80 साल का हो गया तो क्या होगा। जाहिरी चीज हम देख रहे हैं, बातिन अल्लाह जानता है कि वो किस वजह से मुसलमान हो रहा है। हकीकत में उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जाग गई है, या कह सकते हैं कि वो दिखावा करे, वो अल्लाह का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है कि अगर कोई तौबा कर रहा है चाहे जिस उम्र में है, तो हम उसको तौबा के लिए कहे कि अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि एक वाक्य हो चुका था बनी इसराइल में कि एक आदमी 99 कत्ल कर चुका था, लेकिन उसको एहसास हुआ, अल्लाह ने एहसास डाला उसके दिल में। उसको एहसास हुआ तो भी एक उलमा के पास चला गया, एक आलिम के पास, और उसने मसला पूछा कि ऐसा है कि हम 99 लोगों को जान से मार चुके हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी। उस आलिम ने गलत फतवा दे दिया, है ना, पूरा वाक्य मशहूर वाक्य है, बुखारी की रिवायत है। उसने कह दिया कि अब क्या तुम्हारा तौबा कबूल होगा, 99 लोगों को तुम मार चुके हो, इतने लोगों को तुम घरों को वीरान कर चुके, बच्चों को यतीम बना चुके हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उसने वही कदम उठाई, जब कबूल नहीं होते और मार देते, 100 कर देते हैं। ये बड़ा मशहूर वाक्य है। तो अल्लाह ने कहा कि अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूना वल्लाहु गफूरुर रहीम। उसके बाद देखें अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह इब्ने मरियम के बारे में जो बातें बयान की, वो अक्सर देखिए यही उर्फ आम में मशहूर है कि ईसा इस्लाम के बारे में कि एक तो हकीकत ये तो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन पूरी बातें पीछे सूरह निसा में गुजर चुकी है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फैसला किया कि हज़रत मरियम के पेट में ईसा इस्लाम को एक फूंक के जरिया, कलमा कुन के जरिया उनको पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन बाद मुसलमान जिनको इस बात का इल्म नहीं है, कहीं ना कहीं अकीदे के एतबार से वो भी डगमगाते हैं और तस्लीम कर लेते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात ये याद रखनी चाहिए कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आए और नबूवत और रिसालत से सरफराज किए गए 40 साल की उम्र में। तो आपने जो दावत की शुरुआत की, दावत तबलीग की, वो शुरुआत किस चीज से किया? वो शुरुआत थी अकीदे से, और उस अकीदे का नाम था अकीदा तौहीद, कि पहले अकायद ठीक करना है। आपने नमाज का हुक्म नहीं दिया कि चलो अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए हैं और हुज़ैफा बिन यमान मुसलमान हो गए और ये मुसलमान हो गए और ये अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गए, तो चलो नमाज शुरू कर देते हैं। नमाज की फर्जियत बाद में होगी 37 हिजरी में। आप देखें सन 2 हिजरी में, सन 3 हिजरी में रमजान फर्ज हुआ। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत से पहले भी अमीन और सादिक माने जाते थे मक्का वालों की नजर में। वो हजर असवद रखने का मामला आया था ना, कौन रखेगा, तो अल्लाह के रसूल ने फैसला किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जब अलग ऐलान की बात आई तो आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर फारूक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे। और अल्लाह के रसूल ने तमाम मक्का वालों को जमा करके कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ी लश्कर आ रही है जो तुम पर हमला आवर होगी, क्योंकि जब पहाड़ पे आप चढ़ जाएंगे तो आपको दोनों साइड नजर आएगा, उधर भी इधर भी, नीचे वालों को एक साइड नजर आएगा। सारे मक्का वाले जमा कुफार मुशरिकीन की जमात खड़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहूं कि पीछे एक बहुत बड़ी लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए आ रही है, तो तुम्हारा क्या सोच होगा? सारे लोगों ने कहा कि हमने हमेशा आपको अमीन सादिक माना, यानी आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते। ये किस वक्त की बात हो रही है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत और रिसालत से सरफराज नहीं किए गए थे, तो आपने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मैं सच कह रहा हूं, मैं अगर कहूंगा तो सच कहूंगा, तो कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह पहली दावत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वालों की। कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये कहना था कि दोस्त दुश्मन बन गए, अपने पराये हो गए और आपके साथ बड़ा नारा सुलूक और क्या क्या मराहिल हुए मक्का के अंदर, मक्की जिंदगी के अंदर, वो हम सब जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद पर सबसे पहले काम किया कि अगर हम अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा सही है तो आमाल में कुछ गड़बड़ी होने पर भी हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे, लेकिन इस मामले में हमारी गड़बड़ी जरा सी भी अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह ने इसी अकायद के बारे में बयान किया, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम नहीं है मगर रसूल हैं। ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ये नहीं कह रहा खुदा है, अल्लाह है, नहीं, या अल्लाह के बेटे नौजुबिल्ला, अल्लाह ने नहीं कहा। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम रसूल के अलावा कुछ नहीं। मल यहाँ पे मा नाफिया है,
نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول. جیسے لا نافیہ ہوتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, یا ما نافیہ ہے. مل مسیح ابن مریم, مسیح ابن مریم نہیں ہے الا رسول مگر یہ کہ رسول اللہ کے ذریعے تخصیص کر دی گئی, خاص کر دیا گیا کہ وہ رسول ہی ہے. قد خلط من قبل الرسول, رسول کی جمع عربی کے اندر رسول آتا ہے, را پہ شروع سین پہ سول لام پہ سلو, رسولو مطلب یہ رسول کی جمع آتی ہے. اردو میں رسولو آتی ہے. قد خلط من قبل الرسول, اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیوں یہ مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ سب بیکار کی بات ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں, تو اس سے پہلے میں آدم علیہ السلام بھی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے تو ایک اور نبی ہے جس کا تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام. تو اس پر تو زیادہ چرچا ہونی چاہیے, ان کے دونوں نہیں تھے. اسی لیے اللہ نے کہا قد خلط من قبل الرسول, تحقیق ہے اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّ صدیقہ, اب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ گواہی دی. سوچے کہ اگر کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے دے تو شخصیت کتنی بڑی ہے. انسان کی گواہی دیتا ہی سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن اللہ رب العالمین کسی انسان کی شہادت اور گواہی دے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا عظیم مقام ہے, مرتبہ ہے. وَأُمُّ صدیقہ, صدیقہ کا معنی ہے مومنہ. ان کی ماں, کن کی ماں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. ان کی ماں ایک مومنہ ہے, سچی عورت ہے. سچی عورت بھی کہہ سکتے ہیں, مومنہ بھی کہہ سکتے ہیں. کانا یا کلانی طعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے جو شہادت دی, جو گواہی دی کہ وہ خدا نہیں تھے, اللہ نہیں تھے, وہ رسول تھے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے, ان کی ماں مومنہ تھی. عجیب ایک جملہ اللہ نے ایڈ کر دیا, کانا یا کلانی طعام, مطلب اس کا کھانے پینے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اگر خدا ہوتے تو کیا خدا کھانا کھاتا ہے؟ کیا اللہ کو بھوک لگتی ہے؟ یہ لوگ تو کھانا کھاتے تھے, اور اس لیے اللہ نے کھانے کے بارے میں ذکر کیا. کھانا ایک ایسا ہوتا ہے, کتنا بھی انسان گھر میں اکیلے کھائے, لیکن کبھی نہ کبھی دعوت میں ایک ساتھ ہو جاتا ہے جہاں لوگ دیکھ لیتے ہیں, ہے نا. ہو سکتا ہے گھر میں نہ کھاتا ہو, صرف پانی پی کے رہتا ہو, جوس پی کے رہتا ہو. ہم طرح طرح کے مطلب ٹینشن پال سکتے ہیں کہ فلاں آدمی صرف ڈرائی فروٹس کھاتا ہے, وہ کھانا نہیں کھاتا, روٹی نہیں کھاتا, پراٹھا نہیں کھاتا, بات نہیں کھاتا, لیکن کبھی دعوت میں دیکھتے بیٹھ ہی جاتا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کبھی کسی کے سامنے سویا نہیں ہوگا, مطلب کسی کے سامنے گھومنے جا رہا ہے, وہ سو نہیں رہا ہے, وہ جاگی رہ رہا ہے, آپ لوگ سو جا رہے ہیں, پھر اپنے گھر پہنچے, جا کر سو گیا. تو آدمی کہتا ہے ہم کسی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک. بھائی گھر کے اندر کہاں سے دیکھیں گے؟ کھانا ایک ایسی چیز ہے, اللہ نے کھانے کا چناؤ اس لیے کیا کہ وہ کبھی نہ کبھی انسان ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے, جہاں سارے لوگ دیکھ لیتے ہو کھانا کھا رہا ہے. کانا یا پلانی طعام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر وہ دونوں تسلیس عقیدہ جو عقیدہ تسلیس ہے اس کے مطابق صحیح بھی مان لیا جائے, تو خدا کو کیا بھوک لگتی ہے؟ کیا قرآن میں کہیں پر اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اس کو کھانے پینے کی آوشکتا ہے, ضرورت ہے نا. اگر سورہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کو نیند نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو بہت دور کی بات ہے, اونگ کہتے ہیں, اونگ نہیں آتی اللہ کو, اللہ کو اونگ نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے. تو جو خدا ہوں گے ان کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ تو سب کو کھلانے والے ہوتے ہیں نا, ان کو کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ کو کون کھلائے گا؟ کھلا سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ دلیل دی اللہ رب العالمین نے. یہ دلیل اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اللہ نہیں ہو سکتا, وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر بڑی اس معاملے میں عجیب و غریب عقائد ہم لوگ پالے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ نہ جانے کہاں کہاں کس سے کہانی اٹھا کر لاتے, کہتے کہ 25 سال تک کھانا نہیں کھایا. آپ نے سنا ہے کہ فلاں آدمی ہے فلاں جگہ تھے بغداد کے, وہ 25 سال تک کھانا نہیں کھایا بلکہ پانی بھی نہیں پیے. یہ ماننے لائق بات ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کہہ رہا تب یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی. اگر کوئی یہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں صاحب بڑے پیر تھے, بڑے ولی تھے, بڑے پہنچے ہوئے تھے اور وہ کھانا نہیں 25 سالوں تک کچھ کھائے پیے نہیں, تو پھر تو آیت غلط ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا دونوں کھاتے تھے, کھانا کھاتے تھے. کون دونوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم بنت عمران کھانا کھاتے تھے. انظر کیفا نبین لهم الآیات, دیکھو کیسے ہم ان کے لیے واضح آیات کو بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, اور دیکھو کیسے پلٹ جاتے ہیں.
इसके बाद भी ईसाई नहीं मान रहे हैं। ये अल्लाह बयान कर रहा है कि इसके बाद भी जो ईसाई है वो नहीं मान रहे हैं। इतना कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया, इसके बावजूद उनको कोई फिक्र नहीं, बस वो एक चीज को पाल लिया दिमाग के अंदर कि ऐसा है तो ऐसा ही। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 76 के अंदर अल्लाह ने कहा कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाह। यहां पर भी इस्तिफामिया अंदाज में अल्लाह ने कहा नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए नबी, क्या कहना है? अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हो? क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा की, यानी गैरुल्लाह की? अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह होते जो अल्लाह नहीं होते। क्या तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो? मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन, जो तुम्हारे जर्रा बराबर भी नफा नुकसान के मालिक नहीं, तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक वो नहीं है। ना ही वो तुमको नफा पहुंचा सकते हो, ना ही तुमको नुकसान पहुंचा सकते हो। क्या तुम ऐसे लोगों की बात करते हो? ये वो आयत है उन लोगों के लिए खासकर जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, ये उन लोगों के लिए आयत है। अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों की इबादत करते हो जो ना तुमको नफा पहुंचा सकते ना नुकसान। अब जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी के ऊपर, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें नफा हो रहा है, कोई है जो नफा दे रहा है? ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक डेस्क यहाँ से उठ के वहां नहीं जा सकती, बात समझना होगा। ऑटोमेटिक मोबाइल यहाँ से उठ के मेरे पॉकेट में नहीं आ सकती, हमको अपने हाथ को हिलाना होगा। यही इस दुनिया का कानून है। कोई है जो इस कायनात को चला रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, कोई है तुमको नुकसान पहुंच रहा है, ऑटोमेटिक नुकसान कैसे हो जाएगा? कैसे नुकसान हो जाएगा? अल्लाह ने यह बयान किया क्या तुम अल्लाह के अलावा उन लोगों की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक हैं। वल्लाह हुवा समीउल अलीम, और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुनने वाला है और जानने वाला है। हमारी सारी चीजों को अल्लाह सुन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, दिन के उजाले में हो या रात की तारीकी में, अल्लाह देख रहा है, जानता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह को इल्म है इस चीज का, अल्लाह को कोई बता नहीं सकता, कोई अल्लाह को बता नहीं सकता। अब फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के बाद देखिए यहाँ पर अल्लाह ने जो आयत बयान की अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, पहले तो अहले किताब का जिक्र हुआ, फिर इस आयत को लाने का मकसद ये है कि जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करे वो क्या कहलाएंगे? मुशरिक। अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया यहाँ इनडायरेक्टली, नाम नहीं दिया अल्लाह ने। जाहिर सी बात है अल्लाह ने इस्तिफामी अंदाज में जो कहा, किसी के साथ मैसेज आ रहा है तो साइलेंट कर दीजिए। तो इस्तिफामिया अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना, क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसे लोगों की इबादत करते हो जो तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे लोगों की इबादत करते हैं जो हमें नफा नुकसान का अकीदा रखते हैं तो क्या है? अकीदा है शिर्क है, वो मुशरिक है। अब अल्लाह ने फिर वापस उसी टॉपिक पर अहले किताब के ऊपर चले आए। क्या मसला है? अल्लाह ने आयत नंबर 77 के अंदर बयान किया, 77 के अंदर, कुल या अहलल किताब, कुल या अहलल किताब, ऐ नबी कह दीजिए ऐ अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, तुम अपने दीन में नाहक गुलू ना करो। नाहक क्या करो? गुलू ना करो। गुलू किसे कहते हैं? गुलू कहते हैं कि किसी की तारीफ इतना करना कि उसको अल्लाह के बराबर कर देना, उसको गुलू का हद से ज्यादा तजाउज। और गुलू हर चीज में है, हर चीज में गुलू है। जैसे इबादत, एक मिसाल ले लेते हैं। इबादत में 5 वक्त की नमाज है, अगर नमाज की बात करें, और 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे बेहतर नमाज तहज्जुद की नमाज है। अब उसमें सुन्नत मुअक्कदा भी है, ये एक इबादत है। अब एक आदमी रात भर नमाज पढ़े, है ना, इसको गुलू कहा जाता है। हम सुध में नहीं करेंगे, हम सोएंगे भी नहीं। एक आदमी सालों भर रोजा रखे, हम कभी बगैर रोजा कर रहेंगे, सब गुलू है, गुलू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया, कालिबन मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के नजदीक वो इबादत ज्यादा पसंदीदा है जो गर्चे कमतर हो लेकिन मुसलसल हो, कंटिन्यू हो, कम हो। यानी हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लेकिन रोजाना पढ़, ये नहीं गए संडे को छूट जा रहा है, तो मंडे को छूट जा रहा है, तो जोहर छूट जा रहा है, तो असर छूट जा रहा है, नहीं, गर्चे कम हो लेकिन रोजाना हो। कुरान गर्चे हम एक पेज पढ़ रहे हैं, एक पेज पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, अल्लाह की ये अदा बहुत पसंद है। कम हो लेकिन मुसलसल हो, उस पर हमेशगी हो, वो इबादत अल्लाह को पसंद है।
تو اچھا اس میں بھی ایک اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ آدمی اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہ کرے. یہ بھی ظلم ہے اپنے اپنے آپ کے اوپر کہ ہم طاقت نہیں اتنی ہمیں اس قدر رات بھر عبادت کریں گے. دستی ہم کر رہے ہیں, طبیعت خراب ہو جا رہی ہے, پاؤں میں درد ہو جا رہا ہے, سوجن ہو جا رہا ہے نا, تو ہم اپنے اوپر ظلم کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غلو کا ذکر کیا. اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, ناحق اپنے دین کے اندر. اچھا یہاں مخاطب اہل کتاب ہے, ہم لوگوں سے نہیں کہا گیا یا ایھا الناس جس میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں, یا ایھا المؤمنون جس میں ہم یا ایھا الذین آمنوا جس میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا اہل کتاب کو, لیکن انڈائریکٹلی ہم بھی مخاطب ہیں کہ ہم بھی اپنے دین کے اندر جو عمل ہوتا ہے عمل ویسا ہی کر جیسا ہماری طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں دیا. یہ اللہ کا پیمانہ ہے. اگر ہمارے پاس جو مصیبت ہے اس کا مطلب ہمارے کنٹرول میں, جتنی بڑی مصیبت ہو ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہینڈل کر لے گا. طاقت سے زیادہ اللہ ہم نہیں دے گا. ہماری وزن اٹھانے کی جو چھمتا ہے وہ 50 kg ہے تو اللہ 51 kg نہیں دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, 50 ہی دے گا, بلکہ اس سے کم دے گا, 49 دے گا, لیکن 50 سے اوپر نہیں دے گا. گلو نہ کرو. گلو یہی ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, انہوں نے کیا مان لیا؟ خدا, اللہ مان لیا. اور ہم لوگ کے بھی حالات دیکھ لیں, جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر زمین پہ آ گئے مصطفیٰ بن کر. اب دیکھیں اس طرح کا اشعار کو پڑھیں, اس کا معنی کیا ہو؟ یہ گلو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا بنا کر بھیجے گئے تھے؟ نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, تم میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا. یعنی میرے بارے میں اتنا بڑھا چڑھا مت پیش کرنا جو نصرانیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور کچھ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان کیا. تو گلو سے منع کیا گیا, کسی بھی کام میں گلو نہ کیا جائے. کسی بھی کام, چاہے عبادت ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, چاہے عقائد ہو, گلو نہ ہو. گلو سے بچنا ہے. گلو انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم, اور ایسی قوم کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑھو کا ظلم من قبل, جس سے پہلے گمراہ ہو چکی. دیکھیں یہ آیت آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا, ولا اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ درس کو شروع کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا کہ تم ایسی قوم کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑو جو پہلے سے گمراہ ہے. پہلے سے گمراہ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم مقام دیا, وہ ہے خیر امت. امت کے ساتھ خیر رکھنے کا مطلب یہ کہ اس امت کے اندر بھلائی ہے. تو ہم ایسی امت کو پسند کریں گے جہاں پر بھلائی ہو, خیر ہو, شر نہ ہو. اللہ نے یہاں پہ ڈائریکٹ کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ, اس سے پہلے وہ گمراہ ہو چکے. تو گمراہ قوم کی جہاں تک بات آتی ہے اس میں یہود نصارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے, جب اپنے انتقال سے چند روز قبل آپ نے کیا کہا؟ لعن اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. کیوں لعنت کرے؟ کیونکہ اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ بنا لیا. اب اللہ نے بھی لعنت کی قرآن مجید کے اندر اہل کتاب پر, اللہ کے رسول کی زبانی بھی لعنت بھیجی گئی ان کے اس فعل اور ان کی اس کرتوت کی بنیاد پر. تو یہ قوم گمراہ قوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ آلریڈی گمراہ ہے پہلے سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم کے خواہشوں کے پیچھے نہ لگو جو پہلے سے گمراہ ہے. تو آج یہ دیکھیے بہت بڑا گمبھیر اور سیریس میٹر ہے یہ کہ ہماری اکثریت بالخصوص نوجوانوں کی, چاہے لڑکی ہو یا لڑکیاں ہوں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے بالکل اہل کتاب کی زندگی کی طرح گزرتی ہے. برتھ ڈے وش کرنے کے لیے رات کو 12 بجے تک جاگا جاتا ہے, جیسے 12:01 ہو پہلے میرا وش پہنچ جائے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے. آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہو؟ کسی عالم نے, کسی بہت سے علماء کے دوست عام لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک عالم ہی بھیج دے کوئی 12 بجے جاگ کر, کیوں نہیں بھیج رہا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ غیروں کا طریقہ, اس قوم کا طریقہ ہے کہ پہلے سے گمراہ ہے. آج مسلمان اوپر بہت زیادہ اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ کہ وش کیا جا رہا ہے بلکہ پارٹیاں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور ہمارے آس پڑوس کے یتیم مسکین بھوکے مر رہے ہیں. ان چیزوں کے لیے ہم بلا
इसी को कहा गया है इसराफ, फजूल खर्ची, जिसके बारे में अल्लाह ताला हमको पकड़ेगा कि आपने इसराफ किया, वहां खर्च नहीं था, आपने खर्च कर दिया। इब्जार होता है कि एक खर्च 4 रुपये था, हमने 6 रुपया कर दिया। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वान अश-शयातीन, तो बेशक जो है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई कौन लोग हैं कि 4 रुपये में काम हो जाता, हमने 6 रुपया खर्च कर दिया, उस पर भी अल्लाह पकड़ेगा। शैतान के भाई हैं। एक हो गया इसराफ, खर्च ही नहीं खर्च कर दिया, वो जगह ही नहीं खर्च करने का, हमने खर्च कर दिया। तो अल्लाह 2 रुपये ज्यादा खर्च करने पे पकड़ लेगा, तो बिला खर्च करने पे क्या होगा, अंदाजा लगाए कि मेरा खर्च नहीं था लेकिन हमने कर दिया, 1000 रुपया खर्च कर दिया। और अल्लाह उस कौम के बारे में कह रहा है कि ऐसी कौम के पीछे ना पड़ो, उनके ख्वाहिशात के पीछे ना पड़ो जो पहले से गुमराह है। ये कौम पहले से गुमराह है, हम उन्हीं के हिसाब से जी रहे हैं जिंदगी। वो कैसे सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमारे सलाम खत्म होते चला जा रहा है। एक तरीका, एक लहजा, एक शौक जो दीन इस्लाम के अंदर पाई जानी चाहिए, वो चीज हमारे तरफ नहीं पाई जा रही। और हैरत की बात है, घरों के अंदर मौजूद नहीं है, घरों के अंदर मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो बिल्कुल मासूम है, उसको जैसे हम डायरेक्शन में ले जाएंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो हमारे डायरेक्शन का मोहताज है। और हम उसको ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसकी जिंदगी दीन इस्लाम से दूर हो जाए। इस्लाम ने तालीम हासिल करने के बारे में कभी नहीं कहा कि मत सुनो, पहली आयत आगे की तरफ, लेकिन तालीम हासिल करने का मकसद ये ना हो कि अल्लाह को छोड़कर तालीम हासिल कीजिए, उसके दीन को छोड़कर हासिल कीजिए, वो तालीम अल्लाह ने कभी नहीं कहा। देखिए और एक बात अल्लाह ने कहा, अज़ल्लु कसीरा, और ये लोग बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर चुके हैं। कसीर उर्दू का लफ्ज है, बहुत से लोगों को गुमराह कर चुके हैं। एक तो पहले तो गुमराह है, इनके हाथों बहुत लोग गुमराह हो चुके हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे ना जाओ। आज हमारी जिंदगी इन्हीं के तरीके पर गुजरनी चाहिए। वो कैसा पहनते हैं, कैसा उड़ते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, बिल्कुल इनके हिसाब से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। वज़ल्लु अन सवा सबील, अल्लाह ने भी कहा वज़ल्लु अन सवा सबील, ये पहले ही से गुमराह है, ये सीधे रास्ते से पहले से ही भटके हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी इनके बारे में बयान किया कि पहले से सीधे रास्ते से ये भटके हुए हैं। उसके बाद आयत नंबर 78 अल्लाह ने कहा 78 के अंदर, लुइनल लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में से जो काफिर है उन पर लानत की गई। इसका मतलब ये कि बनी इसराइल जो उस वक्त कौम थी जो अपने पैगंबर पर वैसा ही ईमान लाती जैसा ईमान लाने का हुक्म था, तो मुसलमान कहलाते थे। उनमें से जो वैसा काम नहीं करते तो वो काफिर कहलाते थे। अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल में से जो काफिर है उन पर लानत की गई। अल्लाह लिसान दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान, लिसान तो मतलब होता है जुबान, उर्दू में आता है लिसानियात। दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी, व ईसा इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम की जुबानी, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे और हद से ज्यादा तजावुज करते थे, हद से ज्यादा तजावुज करते थे। यहाँ पे देखिए दो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, असौ और यातदून। असा यासी का मतलब होता है नाफरमानी करना, नाफरमानी मतलब वाजिबात को तर्क करना। असा क्या है, ऐन स्वादिया, असा कहते हैं जो वाजिबात है, वाजिब चीज, नमाज वाजिब है, फर्ज है, इसको तर्क कर दे और मुहर्रिमात पर अमल करे। जो हराम है, सूद हराम है, जिना हराम है, चोरी हराम है, झूठ हराम है, शराब हराम है, उस पर अमल करे, उस पर अमल करे। इस वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत की। लानत की वजह समझ लीजिए, ये चीजें हम लोगों के लिए भी है कि अल्लाह हम पर लानत क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम वाजिबात को पकड़ के रखे हुए हैं, मुहर्रमात को छोड़े हुए हैं। उस कौम ने, बनी इसराइल ने, जो उनके काफिर थे, उन्होंने वाजिबात को छोड़ दिया। आज मुसलमान वाजिबात को छोड़े हुए हैं, है ना, नमाज किसी को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर मोहल्ले इलाके में 100% के हिसाब से 10 या 15% मुसलमान 5 वक्त नमाजी। तो क्यों नहीं लानत हम पे हो? अल्लाह का हिसाब तो सबके लिए है। अल्लाह इनके वाजिबात के तर्क करने और मुहर्रिमात पर अमल करने से उन पर लानत किया, तो हम पे क्यों ना करें? सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है। एक क्या, यातदून, हद से ज्यादा तजाउज करना। इस वजह से हद से ज्यादा तजाउज हमें भी नहीं करनी चाहिए। हम किसी भी मामले में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये हमको एक गाली देगा, हम 100 गाली देंगे उसको, क्यों छोड़े उसको? हम किसी अमल के बारे में अल्लाह के रसूल ने इतना बताया, हम उससे भी आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, इस चीज के बारे में उससे आगे बढ़ गए।
इसी मिसाल के तौर पर हज के मौके पर कंकरी मारना, शैतान को लोग चप्पल उठा के मार देते हैं, सोचते हैं बहुत जोर से लगेगा, चप्पल से मार देंगे, तो यहाँ से तजाउज है। आपका रुकन है रमे जमरात, जमरात पर कंकड़ी मारना, आपको जितना कहा गया उतना करें। अब आप दिमाग लगा रहे कि कंकड़ी से चोट नहीं लगेगा, पत्थर में लेके जाकर ढेर में चोट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो हद से ज्यादा तजाउज भी करते हैं किसी भी मामला में। ये दो चीज की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत की, और ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बेहतरीन उम्मत तो बनाया, लेकिन हमारे अंदर भी दो चीजें पाई जाती हैं, वाजिबात को तर्क किए हुए, मुहर्रमात को अपनाए हुए हैं, और ये हद से ज्यादा इसी मामले में तजाउज कर जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया, वो कानून लाए, हाँ, इनके नाफरमानी और हद से ज्यादा तजाउज करने की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत किया। लानत किए गए दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी भी और ईसा इब्न मरियम की जुबानी भी। उसके बाद अल्लाह ने 79 में कहा कानू ला यतनाहौना अन मुनकरीन, ये भी एक वजह थी उनके ऊपर लानत की। क्या थी? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरीन फअलू, वो लोगों को बुरे काम से रोकते नहीं थे, लोगों को बुरे काम से रोकते नहीं थे। ये भी एक गलती है। अगर हम भी उम्मत मोहम्मदिया बुराई से लोगों को नहीं रोकेंगे तो हमारे ऊपर भी लानत की जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, बुराई से रोकने का मतलब क्या होगा। बुराई से रोकने का मतलब ये नहीं है कोई शराब पी रहा, शराब खाने में घुस गए, अच्छा निकाल तो शराब नहीं पीना होगा, नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह पर ईमान लाते हो, बुराई का भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, है ना। इस वजह से हम खैर उम्मत है। बुराई से रोकने का मतलब ये कि जो दर्स हो रहा है ना, ये उसी चीज का ये नतीजा है कि हाँ, दर्स का मकसद ये है कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये वही चीज है, अमर बिल मारूफ है, ये नहीं अनिल मुनकर है, ये वो नहीं रोकते थे लोगों को, कोई रोक टोक नहीं। दर्स तो है अपनी जगह पे, घरों के अंदर भी हमारे बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पर दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ से बच्चे पानी पी रहे हैं, हम रोकें। घर की औरतें किसी की चुगली गिबत कर रही है, हम रोकें। हमें रोकना है बुराई से, ये नहीं सोचना है कि चलो औरतें का काम ही ऐसा, तो नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लबीसा मा कानू यफ़अलून, क्या ही बुरा है जो वो कर रहे हैं। इनको खत्म करेगी नमाज लंबा है, हाँ बहुत लंबा है, तो फिर नमाज का वक्त निकल जाएगा जी। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। अगर इसमें कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। 79 तक होगा ना, 79। मतलब जैसे आपने बताया कि वाजिबात छूट रही है, तो फर्ज और वाजिब में क्या डिफरेंस होता है? देखिए सवाल ये है कि फर्ज और वाजिब में फर्क क्या है। फर्ज और वाजिब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि 19-20 का जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, 19-20 बोलते हैं ना, बस वही है। फर्ज क्या है? छोड़ने पर गुनाह होगा। अगर हम फर्ज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? गुनाह होगा। वाजिब में है कि कभी कभी अगर छूट जाए तो गुनाह नहीं, कभी मतलब जिसको कहते हैं बाई चांस, इत्तेफाक उसको कहा जाता है, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, कभी छूट गया किसी वजह से। मिसाल के तौर पर फर्ज नमाज, ये फर्ज है, अगर हम पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। लेकिन वितर की नमाज ये वाजिब है, अगर कभी छूट गया किसी वजह से तो गुनाह, छोड़ना नहीं है लेकिन छूट गया, वो नफिल नमाज, वो नफिल समझे ना। तो वो विदित नमाज कभी मिस हो गया, हमसे नहीं पढ़ पाए। जैसे वाले कोई सोया, ये सोच करके रात में उठेंगे, ताजुद पढ़ कर वितर पढ़ के अपना फजर पढ़ लेंगे, उठाएंगे सुबह 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं, गुनहगार नहीं। बस 19-20 ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम। और कोई सवाल किसी का? एक सवाल आया है उनका, क्या हर कोई गलत चीजों को रोकने के लिए मतलब जिम्मेदारी उठा सकता है? Can everyone take the responsibility? सवाल ये कि बुराई से रोकना क्या सब कोई की जिम्मेदारी है, सबको बराबर सवाब देना है?
देखिए अल्लाह ने कहा तो वही चीज है, कुन तुम खैरा उम्मत, सब लोग तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, तो उसमें क्या अपने आप को अलग कर सकते हैं? अल्लाह ने कहते हैं तुम एक बेहतरीन उम्मत, तुमसे बुरा सब लोग, हम लोग जो उम्मत मोहम्मदिया हैं, तो इसमें क्या किसी के मन में प्रश्न सवाल है क्या? उसमें नहीं है। इसमें जब सब कोई आना चाहते हैं तो उसमें भी हमको सबको आना ही होगा। ये सबों की जिम्मेदारी, इसमें ये नहीं कह सकते कि उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा और हमारी कम है, ऐसा नहीं। हमने कहा ना मिसाल के तौर पे घर के अंदर आपके बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उलमा तो नहीं है किसी करने के लिए, आप घर में रहती हैं तो आपको ठीक करना है ना। तो ये सबों की जिम्मेदारी है, कम वेश जो भी हो जिम्मेदारी सबों की है। इस पे एक सवाल और ऐड कर देंगे मतलब अगर सपोज एग्जांपल दे रहे कि हम किसी को दावत दे रहे किसी चीज को अमल के लिए, हम उस वो चीज अभी हम नहीं कर रहे, तो मेरा दावत देने क्या सही होगा? देखिए सवाल ये कि अगर कोई किसी को नमाज पढ़ने की दावत है मिसाल के तौर पर, वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, तो क्या दावत देना सही है? इसीलिए जो उसूल, देखिए हर चीज का एक गाइडलाइन होता है, कोई भी काम होता है ना उसका कुछ शुरूत होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, कुछ उसके कवायद होते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक मकाम पे कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो। अल्लाह ने क्या कहा? वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने अहलो आया उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर तुम जमे रहो। इसका मतलब ये हुआ कि दावत और तबलीग के मैदान में अगर किसी को हम अच्छाई का हुक्म देते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अच्छे बने, वो चीज हमारे अंदर पहले आनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कबूल किया गया? क्योंकि आप प्रैक्टिकल थे। जैसे एक मकाम था, एक दौर था मक्के के अंदर कि अगर कोई औरत का शौहर इंतकाल कर जाता या मर जाता जो भी, तो उसको काली परछाई मानी जाती थी कि बेवा हो गई, आती अपने शौहर को खा गई। वो आज भी हमारे यहाँ है, उस जमाने में और ज्यादा था मक्की जिंदगी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ बना किया बल्कि आपने पहली शादी उसी औरत से की, हज़रत खदीजा से, जो कि एक बेवा औरत थी। ज्यादा असर हुआ कि नहीं? ज्यादा फर्क पड़ा कि ये नबी बोलता नहीं करता भी है, इसे बोला ही नहीं, बल्कि जवान आदमी पहली शादी एक बेवा औरत से कर लिया और उस बेवा औरत के तीन दो निकाह हो चुके, तीसरा निकाह अल्लाह के नबी से हुआ। तो जो सवाल है उसमें एक मैं ऐड कर दूं कि अगर आप किसी को अच्छाई का हुक्म देते हैं तो आप उसमें सबसे पहले जिम्मेदार है कि पहले आप अच्छा काम कीजिए। क्योंकि कुरान में एक जगह और कहा है लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, कि वो बात कहते क्यों जो करते हैं। ठीक है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ, इलाहल आलमीन तो हम सबों के हाजिरी को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमसे जो खताएं सरजद हुई चाहे जाने में या अनजाने में, अल्लाह तो गफ़ार है, रहीम है, रहमान है, अल्लाह तुम्हारे खताओं को माफ़ फरमा दे। जो नेकियां हमने की है अल्लाह अगर तू जानता है कि खालिस तेरे लिए है तो अल्लाह हमारी इस नेकियों को तो कबूल फरमा दे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा युश्रिकून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।